Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anak anak-anak. Okey, terima kasih kerana meluangkan masa untuk bersama kita pada hari ini. Daripada mana boleh tahu tak? Boleh. Dia lain-lain ke ataupun ramai lain-lain? Okey, kebanyakan college lah. Ada sekolah ada. Siapa sekolah? Sekolah boleh angkat tangan? Sekolah. Okey, college atas sikit daripada sekolah? Ada? Tak ada. University? Okey, alright. So university ni kira akak-akak dan abang-abang lah. Sekolah. Sekolah form berapa? Form 4. Okey, so about 16 years old lah ya. Okey. Saya Dr. Nur Syikin ataupun panggil saya Dr. N saja. Saya pun ada anak bongsu saya sama baya dengan yang form 4. Tu anak bongsu. Anak sulung saya dah 26 tahun. Anak nombor 2 saya dah 23 tahun. Semua dah kerja. So kira pangkat anak-anak lah. Okay, untuk aunty yang dah tua ni. Okay, alright. So rasa-rasa kan bila masa umur kita 15-16 tahun kan, banyak tak benda yang kita nak kena fikir? Rasa-rasa yang 15-16 tahun atas tu. Banyak tak? Banyak masalah tak? Banyak ke tak? Banyak dengar tu. Kan? Jadi macam seolah-olah bila kita bercakap dengan parents ataupun kadang-kadang dengan cikgu, mereka faham ke tak faham masalah kita? Tak faham kan? Tak faham selalu katakan, mana mak bapak nak faham masalah kita? Masalah kita besar kot. Kan? Bila pergi universiti masalah lain pula. Ada masalah tak dekat universiti? Banyak. Okey. Antara masalah sosial dan masalah belajar, masalah mana lebih tinggi? Sosial belajar tapi sosial. Okey. Alright. So, today saya slides ada, tak ada masalah. You all can have a look. In fact later kalau nak download pun boleh, kita minta ni urus setia downloadkan. Alright, what is the topic for today? Today kita nak cakap pasal remaja sihat minda. Wow, macam betul remaja sihat minda kan? Saya rasa saya remaja, saya pun banyak masalah semua. Semua kita ada masalah. Yang setahunya setiap orang di setiap peringkat umur, semua ada masalah. Okay, bila kita dah pergi universiti, do you wish to go back to school? Yes, siapa saya no? No, ada? No. Yes. Kenapa Why Tak ada hutang. Lagi apa betul kan tak ada hutang? Ada hutang nak makan, ada dipinjam duit cikgu. Kan? Anak saya kalau tak ada makan dipinjam duit cikgu. Betul mak dia kena bayar. Okay, alright. Most of the time, saya nak tanya before kita start. Siapa yang rasa dia tak cukup bagus? Angkat tangan. Tak apa, it's alright. Nobody is going to judge you within this wall. Siapa yang rasa dia not good enough? Angkat tangan, tak apa. Jangan takut-takut. Tak ada siapa nak, there's nobody. Siapa rasa dia tak cukup bagus? Saya ulang kali ketiga. Alright. You know why? Because kalau katakan you all angkat tangan, that means you are normal. Okay, you are normal. Dia kata, tak normal. Janganlah. Dah. Dia kadang-kadang bila kata siapa rasa tak cukup bagus. Kalau saya rasa siapa rasa dia cukup bagus, pun tak angkat juga. Kan? So, basically remaja ni umur dia daripada berapa? Siapa tahu? Daripada berapa remaja? Rasa-rasa? Berapa? Saya turun bawah lah, jauh sangat bercakap dengan hampa ni. Okay. Alright. Okay. Siapa-siapa yang mungkin akan bertanya saya bukan orang Perlis, saya bukan orang Kedah, tapi arwah mak saya orang Parit Buntak. Parit Buntak, Jadi saya grow Parit Buntak province, bukan yang Perak. Bapak saya orang Johor. Siapa orang Johor kat sini ada? Ada. Bapak saya orang Muar. Jadi bila saya balik ke Muar, saya cakap Muar. Tapi saya lahir di Selangor. So saya dah cakap campur-campur. Okay. Alright. So our topic for today is actually remaja sihat minda. And dia bila duduk atas dia tak boleh ni lah. Dia tak boleh tekan lah. Allah, tidak tercapai akalku. Sorry. Okay, tak apalah. Okay lah. Dia tak boleh ke depan. Kenapa? Adakah sebab kita tak boleh
Teng, 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 teng. Oh tidak, oh tidak. Dia pun stres, no? Sabar. Ada, okey. Tak ada. Sini ada. Dia tak boleh. Sini dia kat sini saja, dekat situ tak ada. Dekat slide tak ada. Oh dia dah ke depan dah hang. Ya Allah, jauhnya. Dah tekan banyak dah. Okey, kejap I try. Tak ada. Then tak ada, dia tak boleh keluar kat sini. Oh, abang-abang technicianku. Stage manager, ke mana anda? Oh, dah bilang gitu. Sabar. Jangan lari. Saat ni jatuh jenuh. Okey. Alright. Okey. Boleh tolong balik? Tak apalah, kita kat sini, tak apa. Okey. Alright. Ada, boleh? Nyanyi? Tu dia. Sabar je. Saat ni kita pasang lagu untuk hampa ya. Try. Okay, alright. Okay, so saya nak share sikit ya tentang what we call as mental health issue. Okay, first of all, ni saya nak share sikit ni. Okay, ni saya rasa kita tak masukkan, saya tak ingat whether kita dah masukkan ke tidak, definition of mental health. Apa itu kesihatan mental? Bila kita cakap pasal kesihatan mental, banyak yang equate dia dengan minda sihat lah. Okay, kalau kat sekolah, you pernah dengar program minda sihat sekolah? Pernah? Pernah. Kena buat apa kat situ? Saring, buat bodoh. Tak. Buat saringan. Okey, saringan kan, minda sihat sekolah kan. So, always remember bila you buat saringan, dia bukan untuk nak mencari masalah. Bukan untuk nak mencari you ada penyakit. No. It's basically cuma nak tengok kat mana tahap kesihatan mental kita. Okay, so kalau kita tengok, ini adalah beban kesihatan mental di Malaysia. Kesihatan mental tu sendiri bermaksud satu keadaan atau situasi di mana seseorang individu, termasuk anak-anakku, tahu potensi diri, boleh berdaya tindak terhadap stres kehidupan sehari-hari, boleh bekerja dengan produktif, dalam erti kata lain boleh belajar dengan produktif dan boleh menyumbang pada masyarakat. So dia ada 4 methods of 4 aspects of mental health, mental health di situ. Kalau kita tengok, yang kita lebih merunsingkan adalah bila kita lihat dari segi self harm, maksudnya perbuatan mencederakan diri dalam kalangan remaja, kemurungan dalam kalangan remaja. 1 daripada 6 remaja menyatakan bahawa dia pernah dibuli. 1 of 6. That means kalau kita duduk dalam ni, 1 of 5 mengatakan dia ada kemurungan, 1 of 10 memang ada stres, okay? And 2 out of 5 ada resah. Anxiety lebih banyak pada remaja. Remaja ni dia cepat resah gelisah, masalah cintan-cintun, masalah apa lagi? Masalah belajar kan? So masalah very simple, masalah jerawat di badan. Ni pun masalah aku tak cukup bagus sebab aku banyak jerawat. Subhanallah kan. Benda-benda macam tu sometimes do not undermine orang punya problems. Jadi katakanlah kan, kalau ada salah seorang daripada kita mengatakan aku ni not good enough lah, ataupun aku rasa aku tak bagus lah ni kan. Lepas tu kita pula mengata aku rasa sedih. Ada pernah kawan-kawan kata kat kita kan rasa sedih. Lepas tu kita pula kata, sedih buat apa? Mak bapak hang elok bapak hang kaya, bapak hang kereta besar, hang tak ada masalah duit. Sedih buat apa? Aku lagi teruk tau. Kan, tapi always remember setiap daripada kita ada masalah berbeza-beza. Tak sama. So never judge masalah rakan-rakan kita. Because we are not in their shoes. Okay, so this is the statistics yang kita tengok. The other one adalah what is more worrying is that dalam kalangan adik-adik kita yang berumur 15 ke 18, kalangan kita, there is a 2-fold increase dalam tingkah laku suicide. Ini yang kadang-kadang, apabila ada dalam kalangan kita ataupun rakan-rakan yang mengatakan dia rasa macam tak nak hidup lah, remaja ni kadang-kadang kalau dia cakap bahasa Inggeris, I don't feel like living.
benda-benda macam tu. So this is something that dulu kita, masa zaman saya remaja dulu, kita tak bercakap benda-benda ni. Somehow the problems are about the same. Kita ada masalah keluarga, kita ada masalah pembelajaran, kita ada masalah dengan cikgu, kan? Ada yang sebagai tak tahulah kenapa cikgu tu benci kat aku, kan? Kan? So, kata cikgu tu sayang kat kau tapi aku tak suka. Okay? So sometimes in mental health ni kita kena ada sikap yang macam how do we find positivity? That is one skill that you need to learn. Bila kita dalam remaja, how do you sustain positivity? Macam mana kita nak sustain positivity? Because it's not easy. Isu-isu adalah selalunya macam masa COVID, everybody had to go home, remember? Now you are back physically. Back physically pun kena adjust juga. Sebab apa? Sebab hari tu kalau katakan sekarang ni, yang mana yang form 4, form 5 ni, sekolah harian ke sekolah asrama? Harian you get to see your parents every day. Atau siapa yang ada penjaga, kalau ibu bapa tak ada, kan, ada yang duduk dengan tok, saya tak tahu semua, kan, tetapi setiap daripada kita ada masalah masing-masing kat rumah. Alright, so it's different. Dan kadang-kadang ada separuh tu yang duduk kat rumah kalau boleh nak pergi sekolah asrama. Ada yang mana kalau sekolah asrama sibuk nak balik, kan? So berbeza-beza. So basically when we talk dalam keadaan ni, now is the process of adjustment. Sebab dulu kita biasa bahawa ujung tahun adalah exam, betul? Tapi sekarang SPM dah menganjak ke tahun yang berikutnya. So it's an adjustment process for everybody. Jadi cuti pun saya pun sekarang sebab anak saya dah ada seorang je sekolah, kadang-kadang tak tahu cuti pekan ketiga, saya baru tahu dia start 9 hari bulan Disember sampai 31 hari bulan Disember, kan. And then tapi dalam tu pun stres juga sebab siapa yang sekolah pun kena pergi tuition, betul? And then tambah kalau expectation. So selalu remaja ni problem-problem kita adalah situasi-situasi yang menyumbang kepada permasalahan kesihatan mental. Tadi saya cakap pasal masalah kesihatan mental. Masalah kesihatan mental pula berlaku apabila seseorang individu macam kita, remaja, kita ada terganggu dari segi emosi dan perasaan. Jadi bila kita ada gangguan emosi, gangguan perasaan, ya, tidak sampai kepada tahap penyakit mental, tetapi dia mengganggu fungsi harian. Maksudnya pergi sekolah tak belajar, dalam kelas because you cannot focus, tidur, this happens, ya. And then jadi kita ni macam kadang-kadang bila cikgu pun, teachers should also be one of the spectators because teachers also need to understand anak murid. Kadang-kadang bila kita tengok budak tu tidur, malas, attitude buruk, sedangkan kita tak tahu bahawa sebenarnya dia ada depression. You see? So because kadang-kadang itu yang perkara-perkara yang bila kita dalam remaja, kita kena tahu perkara-perkara ni so that kita cakna tentang masalah-masalah kesihatan mental yang melanda remaja. Dan one of the things adalah expectation. Because kalau you jenis perfectionist, bila dalam teamwork yang dapat yang okey lah, tak ada apalah, macam langit tak runtuh lagi, kan, esok masih ada, kan. Jenis macam tu you jadi upset because you are perfectionist. You want things to, and then especially teamwork mengajar kita untuk compromise. Ini dalam remaja, itu sebab gunanya kadang-kadang you need to make fast decision. Itu sebab bila remaja, saya selalu mengatakan academic yes, okay fine. Tetapi tidak semestinya seseorang yang tidak excellence in academic tidak boleh berjaya dalam hidup. Take home message. Okay, I'm probably one of them who I repeat, itu semua adalah dalam kamus. Okay, even masa buat kedokteran, and who know that I am actually now doing mental health. But sometimes being a person on to actually talk about mental health, you sometimes is being advised that you don't give your own example. Tetapi I can tell you that academic is not the only success in life. The A's are not only the success in life. The A's can be different A's. Akhlak, apa lagi? Amanah, apa lagi? Apa lagi? Apa yang boleh fikir? Apa lagi?
Tak boleh fikir dah. A apa? Apa? Apa lagi? Akhlak yang baik. Seorang yang amanah. Lagi apa? Boleh? Adab. Kan? Adab yang bagus kan? These are the A's that you want. Bukanlah A. Kalau biology katakanlah kan, you all mana yang belajar sains, macam saya kata tiba-tiba first exam of form 4. Form 4 kan? Siapa kelas sains kat sini? Angkat tangan? Okey. Tiba-tiba dapat sains 8 per 10. 8 per 10 tak apa. 8 per 100 kot. Kan? Lepas tu bapak kata, oh my God, what happened to you? Kan? So, basically the A's, saya selalu merasakan, you have to actually have a good mental health, then only you can proceed. Macam mana? So, how do we do that? Because bila kita cakap pasal ni, satu lagi adalah expectation from yourself. Ini important. Because kadang-kadang macam kita kata kalau perfectionist, you want to be so perfect. Not because of that, because you want to compete. This is something. Jadi, apa yang berlaku kat situ? Kesihatan mental kita tidak akan menjadi baik. Because why? Because kita tak boleh terima apa? Tak boleh terima apa bila you perfectionist? Tak boleh terima kekecewaan. Tak boleh terima kegagalan. Ya, apa dia? Kekurangan. Ya. Jadi you nak perfect aja. Okay? In this world, nobody's perfect. Everybody, remember, kesihatan mental is about finding potentials. So find your potentials. And it's never perfect. Alright? So it's okay not to be perfect. Tak ada masalah. So kat sini, the other one adalah pressure. The other one adalah remaja. We have to learn how to manage peer pressure. You cannot follow people. Itu important. You do not compare yourself with people. Okay? Kalau orang tu katakan nampak orang tu bagus, excellent, tak apa. Then you want to be like that, you learn how to be like that. But not to compare, I'm not good enough, she's so much better, he's so much better. Sebab itu cikgu sayang dia. Never compare yourself with people, but find your potentials. That's one, yeah. Alright. Then kita cakap, ni kat sini yang tadi saya bagi tu, what is mental health? A state of well-being, di mana seseorang itu, you know your potential, realizes your abilities, can cope with the normal stresses of life, can productively work ataupun learn, yeah. Then also be able to make contribution. So basically, kenapa kita ada co-curriculum? Kadang-kadang kata, lah sibuk lah, penat nak belajar, sibuk ada ni main. Because why? When you have curriculum, you improve what skills? Apa skill yang kita improve? Bila you masuk curriculum, you masuk katakan Pandu Puteri Persatuan Islam dekat universiti ada apa? Persatuan Mahasiswa, apa lagi? Apa lagi ada? Persatuan apa yang ada kat universiti? Kalau untuk orang tua-tua macam kita orang ni, Qariah Masjid, Qariah Surau, kan? Sabar je lah kan. NGOs kan? So, okay. Persatuan apa ada kat universiti, you all? See? Pendidikan Islam saja, okay. Pusat Islam, okay. Whatever it is, when you are in some society ataupun association ataupun persatuan, it is actually to increase your social skills. To increase kita macam mana kita nak communicate dengan orang. Because in life, it's not just about academic. That is why the difference between orang yang berjaya dalam temu duga dengan orang yang mungkin kurang berjaya apabila pergi, bukan kata tak berjaya, is because of communication. How do you convince people when you talk? How do you actually talk to people? There are two ways of speaking to people kan. Ada macam-macam cara bercakap dengan orang. Cara nak menyakitkan hati orang atau cara nak tidak menyakitkan hati orang kan. Kadang-kadang bila kita bagi messages pun sama. There are ways to talk to people. Okay, next sekejap. Before I go. Okay, this one saya dah cakap. Apa itu penyakit mental berbanding dengan masalah? Penyakit mental spektrum dia besar. Dia ada daripada penyakit kemurungan sampailah anxiety yang ramai orang ada, panic attack, personality problem, adaptation punya issues, yang kita kata personality disorder, adjustment disorder. Adjustment disorder banyak berlaku masa COVID, and also penyakit-penyakit mental yang lebih teruk seperti skizofrenia ataupun bipolar. So, take home message, having mental illness tidak bermaksud anda lemah atau tidak cukup iman.
Betul ke fakta? Salah ke fakta? Mitos dia betul kan? Betul. Fakta tu adalah fakta yang betul. Maksudnya di sini, bila kita kata, bila anda ada penyakit mental, maksudnya anda lemah. Itu faktor yang salah. Okay? Bila anda ada penyakit mental, maksudnya di sini anda tidak cukup iman. Juga faktor yang salah. Mitos yang salah. Mental disorder does not discriminate. Maksudnya kalau kita tak kiralah kita ustaz ke, ustazah ke, ataupun kita sesiapa saja boleh mengalami penyakit mental. And do not be afraid. Okay, what are the risk factors of mental illness? Mental health issues. Satu macam saya cakap tadi, kadang-kadang kita kena ingat 1% daripada penyakit mental ni adalah faktor genetik. Tetapi bukan semua orang yang ada faktor genetik akan kena penyakit mental. Sometimes dia ada couple dengan banyak perkara lain seperti tragedi hidup. Okay, faktor-faktor seperti keganasan, bila dia pernah witness keganasan di zaman muda ataupun di zaman kanak-kanak, you can bring it to the adulthood, kan? And then the other ones adalah ketidakseimbangan hormon di dalam otak itu sendiri. So why ketidakseimbangan? There's not a specific answer for that. Okay, so you still have to do a lot of studies to show why. Wow, makin ramai. Okay. Alright, so untuk mereka yang dah miss a little bit, tak apa, nanti kita ulang with kita akan cuba melalui melalui question and answer. So this is kanak-kanak dan remaja. Most of the time simptom-simptom yang awal adalah sedih and gangguan tidur. Tidur, bila dia terganggu tidur malam, apa yang berlaku? Siang dia tidur. Dia tidur kat mana? Dia tidur dalam kelas. Bila tidur dalam kelas, do not judge that particular friend. Sometimes kita akan judge lah, malas, malam jaga tah, buat apa tah, kan? Tapi kita tak tahu sebenarnya dia ada problem. We do not know what is the problem kalau kita tak tanya. And then cara bertanya pun ada juga kepada kawan-kawan and kepada diri sendiri. Kalau dekat belah-belah sini tanya, masalah apa? Macam tu kita tanya. Masalah apa? Hang ni asyik tidur aja dalam kelas. Kata, hang tahu tak cikgu marah aku? Hang tidur, hang duduk sebelah aku, hang tidur, aku kena marah. Contoh, kan? Tapi basically that is where the knowledge about mental health tu penting. Kadang-kadang kita kena find out kenapa tidur dalam kelas. Dia very simple, perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku ni daripada seorang yang mungkin ceria, bercakap, menjadi seorang yang isolate themselves. Pi makan pun sendiri, tak mau tegur orang, tak mau bercakap dengan orang. Lepas tu kita kata dia sombong. Kita kata lately ni sombong, betul tak mau bercakap dengan aku, kan? Tapi dia mungkin ada problem, kita tak tahu. Okay? Sometimes the problem is something yang you even cannot imagine. Jadi kalau kita tak tanya kawan kita, kita tak tahu. Tapi cara bertanya pun ya juga. Cara bertanyanya bukanlah terus pergi kata, Lisa, hang ada masalah ke? Aku tengok muka hang serabut je. Janganlah tanya macam tu, kan? Tapi tanyalah, kata contohnya, Maliah ke, siapa ke nama dia, kan? Ayu ke, Ayu, aku perasan 2-3 hari ni hang macam tak nampak macam hang yang dulu, something like that. That's how you approach a person. If you care lah, kalau kita ni kasih sayang terhadap rakan, kita tanya kalau dia ada nampak perubahan. Because kita akan boleh tahu. 3 hari cukuplah. You bagi 3 hari perubahan tingkah laku orang yang rapat yang kita akan tahu. Betul. Kan? So, bertanya. Dan mereka yang ada problem, bercakaplah. Kalau you rasa you ada masalah, please speak up. Please talk. Jangan orang kata berdiam diri. Katakan, berdiam diri, jangan berdiam diri. Tak mau. Okay? So, talk to someone that you trust. Talk to your friend. And selalunya saya akan kata, kalau boleh kita cari friends yang okay, yang give you positivity. Bukanlah toxic positivity, tetapi positivity to help you. It's not orang kata nak mencari salah saja. Kita dalam hidup ni, dia ada 2 choices, very simple. You boleh sama ada nak tengok kebaikan orang ataupun you nak boleh tengok keburukan orang. So which one do you choose? Kan tepuk dada tanya selera. So basically when we talk takut, yang ni dulu masa COVID, tapi sekarang pun kita takut dengan masa depan. Tambah kalau nak exam, kan, dia kata
Saya selalu merasakan dalam selagi kita bernafas, insya-Allah, walaupun orang kata sometimes mustahil, orang cakap kat you kan, tapi you berusahalah, berjuanglah selagi kita tak masuk dewan peperangan ke dewan examination, belajarlah. So selagi jangan kata oh tak cukup masa. You spend your time saying tak cukup masa. Okay? Ataupun you spend your time saying, aku tak boleh selesai masalah ni. You spend your time panting on that, focusing on the issue rather than finding the solution. Okay. So bila kita cakap ni marah, jadi kita kena tahu, ini statistik juga, saringan kita menunjukkan yang ini dulu ya, mereka yang berumur 13 hingga 17 tahun ya, kurang minat dan semangat melakukan tugas-tugas about 23% and 22% rasa murung. So almost 50% of people yang buat soalan ni menunjukkan mereka ada some issues yang related to mental health ya. Okay? Alright. Tanda-tanda awal. Ini yang saya kata tadi. Tadi very simple. Nak kena pasti perubahan. Perubahan dalam diri. Very simple. Kalau kita dulu macam mana, sekarang kita macam mana? Adakah kita ada problem? Kesan, apa problem kita yang paling besar? Adakah problem kita, setahu saya, now my children tells me, I wish I was in school. I don't have to think about work. I don't have to think about orang kata problem solving so much. I just have to study. So my eldest is telling my youngest now, example my youngest, bayi-bayi you all, you've got nothing to worry about, you just have to study. But of course, the young ones have different perspective, betul? Hampa ada masalah lain tak? Kan? Masalah macam-macam, apa masalah yang ada Ada masalah besar yang ada untuk tingkatan-tingkatan. Because at the age of 16, 15, 16, 17, 18, this is where you find your identity. You always find what is your identity, how are you going to portray yourself. And itu sendiri menjadi satu, kalau kita lihat sebagai satu masalah, dia akan menjadi satu masalah. Tapi kalau kita lihat dia sebagai satu cabaran, dia akan jadi satu benda yang mungkin you can fulfill because it's cabaran. Remember, mental health is about menangani cabaran hidup. Dalam hidup ni, kalau kita tak ada masalah, bukan hidup namanya. Setiap orang ada masalah berbeza-beza. Itu sebab bila saya kata jangan anggap masalah rakan lebih teruk dari masalah kita, atau masalah kita kurang teruk, lebih teruk daripada masalah rakan. Kadang-kadang kita tengok orang tu nampak macam happy, nampak macam sebenarnya dia a lot of problems. Tapi how you respond. Okay? Very simple. Contohlah ya, katakan you tengah pegang air, betul? You tengah pegang air ni yang pakai baju hitam satu set ni. Yang belakang tu pun tengah tengok wayang, pun tengah minum air. Betul? Dekat dalam panggung wayang, tiba-tiba dia tertolak. Ada orang belakang tu tertolak ke depan. Yang adik baju biru ni tertolak ke depan, air tu tertumpah dekat atas tudung you. Okay? Oh Allah, dia pun risau. Belum tumpah lagi tu, tak ada air. Tapi dia risau, Allah, apa Dr. N ni? Kan? Okay? Very simple. Sana tertolak ke depan, dia tegak ke depan, tak tahu sebab apa, yang ni tengah pegang ayat, pap, tumpah depan hidung. How are you going to react? There's two ways you can react, betul? Betul kan? Kalau air panas, tak tahulah apa keluar kan? Apa mulut keluar? Allah, tak tahulah saat ni mencarut keluar juga minta ampun, sabar je kan, na'udzubillah. Tapi keluarlah, kata, terkejut, contoh, I do not know lah how you going to react kan, panas. Tapi you can choose, lepas tu nak buat apa? Mata awak kat mana? Belakang tak nampak saya kat depan. If that is how you respond kan, dia sengaja ke? Ataupun dia tak sengaja? So you can respond banyak benda. Ataupun yang belakang kata, Allahu Akbar, saya minta maaf kan. Dia dah minta maaf tapi kata, apa maaf-maaf? Kan, dah satu hal pula. Bergaduh kat situ. Orang tengah tengok wayang ni. Kan? Simple things can happen. It's how you respond. Kalau kata, okey lah, you tak sengaja kan. Lepas tu that person pun take the effort, pergi cari tisu, pergi apa kan, nak tolong ke apa benda kan. Manalah tahu tiba-tiba single-single, tiba-tiba bercintan pula kan. Contoh, tak adalah. Okay, so how you respond towards anger, that's important. How you respond when you are angry. Okay, sama juga macam kita kan, kadang-kadang ada orang baling kat kita barang kan. Kadang-kadang kita baling, duduk belakang baling barang nak kena terkena kepala. It's how you respond. So basically bila kita cakap pasal minda sihat, dia also associate dengan
bagaimana nak menangani stres tiap-tiap hari. Stres kita. So what is our stress? Stres yang teruk, okay, when you have stress and you cannot manage, stress is not tak bagus tau. Stress bagus. Stress is good. Because why? Kalau you tak stress, ya, mungkin saya tak tahulah kan, tapi macam contoh ada orang, datang sini dapat merit, datang sini ada point, contoh kan, itu kira is a motivational stress. Contohlah ya, examples only. Ada sebagai orang, bila kita buat teamwork, you stress buat teamwork, lepas tu you marah you punya friend sebab tak siap kan. Ni teamwork ni kadang-kadang kan, because you are jenis yang perfectionist, yang seorang tu kata alah tak tahu buat bodoh je, tak tahu buat apa kan. So you marah, you siapkan juga, tapi you stress at the rate of stress. Tapi benda tu berlaku. So stress is good. Tapi stres yang tiap-tiap hari keterlaluan, you have to, orang kata banyak sangat benda-benda dia yang push for your factor, dia akan menyebabkan kemudaratan. And persons who develop stress yang tak boleh dikawal can go into anxiety and depression atau kemurungan, okay, dan berisiko 20 kali ganda untuk tingkah laku bunuh diri. Ni I have to say this out loud, because kalau dulu membincangkan tentang tingkah laku bunuh diri ni is a taboo. Okay, and some people say that the moment, katakanlah ya, whenever you tell a person that selalulah bila kawan datang and bercakap, I don't feel like living, kadang-kadang orang akan terus Syad, kau tahu tak, perasaan macam tu je kau memang masuk neraka. Apa akan berlaku? Apa akan berlaku dekat orang yang bercakap kat you tu? Apa akan berlaku? Adakah dia akan cerita lagi kat you masalah dia? Sure tak punya kan? Sebab you already judgemental, kau masuk neraka, belum apa-apa you dah cakap dia masuk neraka. Ya, sememangnya itu adalah hukum yang kita belajar, ya. Tetapi that is not the first thing to say. Okay, first of all, find out. Kalau katakan dia ada tingkah laku, tingkah laku ini adalah ranging daripada idea, ya, kepada rancangan, kepada cubaan. Okay, so it is not about, sometimes for remaja, just know that sometimes when even kalau you terfikir pun kadang-kadang it can trigger. So siapa yang rasa triggered when I mention, please get help. Jangan berdiam diri. Okay, because you may be triggered for some people, ya. Because that is why it's important that kita tidak, kadang-kadang kalau kita tahu kita vulnerable, kita tak baca buku-buku yang menceritakan tentang kemurungan kadang-kadang, because you can get triggered. Yeah. Tetapi kat sini I want you to know that actually for this one, for stress, tanda-tanda dia, you need to be able to identify tanda-tanda tu dalam diri dan juga di sekeliling. So when a person tells you that dia sedih, jangan terus pihak, apa orang sedih? Sedih apa nak sedih? Allahu Akbar, bagus sikit, bagus sekolah. Kalau yang adik-adik tu pihak kakak-kakak ni kata dia sedih, hamba sekolah tak ada sedih apa dia kan. Jadi dia block terus orang nak cerita kat kita masalah dia. Alright, because sometimes we can help. Alright. Then gangguan tidur, loss of interest in the things that you love to do. Kalau katakan you suka berpersatuan, suka bercakap dengan orang, you hilang minat-minat tu semua. Alright, so that's one. And then hilang tumpuan, you hilang fokus. You just cannot function in school ke, kat universiti ke. So saya nak beritahu ya, kalau daripada remaja punya ni kan, dia kebanyakan ada beberapa perkara je yang mencengkam, orang kata, yang menyebabkan seseorang itu memang akan hadapi masalah-masalah yang related dengan depression. Okay? Antaranya adalah masalah percintaan. Ni masalah putus cinta, benda-benda macam ni. Lepas tu ada orang, tu sebab aku tak mau cinta-cinta. Perasaan jangan main-main kan. Perasaan ni tak boleh, yang bagi perasaan adalah Allah Subhanahu Wa Taala juga kan. Yang hilangkan perasaan pun ya, tapi kita ada usaha. Whatever it is, remaja memang melalui perkara tu. So that is something normal. It is not something. So masalah ni selalunya dekat universiti. Selalu, walaupun kita tak buat kajian, tapi ramai yang putus cinta, drop dari segi dia punya pelajaran. That's one. So bila kata bercinta boleh ke ataupun ada relationship boleh, tetapi of course you must know how to handle relationship. Sama juga macam if you look at your parents, bila dia kadang-kadang ada yang bergaduh, ada yang apa, it affects the remaja. That's one also. Okay, tetapi always know that, you know, whatever things that parents go through, you know,
they are also handling their stress at their own way, in their own way. Okay, so basically if you are not, katakan benda itu mengganggu ataupun benda tu affect you, you have to talk to your parents. Because tapi janganlah talk tu macam melawan. You know, macam contohnya bila kita marah mak kita marah bapak kita kan, because of what they did and things like that. Tetapi berbincang. Saya selalu cakap, banyak orang tanya saya, Dr. Ann nak bincang macam mana dengan parents lah? Susahnya nak bincang dengan mereka. Mereka tak mau dengar. Ada orang cakap kat saya macam tu. No, usually tell them, if you cannot get them, get somebody to actually, because if it is affecting your study, you have to take action, especially nak menjaga minda remaja, because you have to study. And I'm sure if parents know about mental health, they are also very, very concerned. Diorang pun akan, orang kata, ambil tindakan macam mana nak bantu anak-anak dari segi menjaga kesihatan mental. So tanda-tanda awal adalah macam ni, perubahan tingkah laku, menyatakan bosan nak hidup. You just want to end the pain. Ini adalah perkara-perkara yang benar, Whenever real life situation, when you talk about depression especially, dia tak akan tiba-tiba je rasa tak nak hidup. Dia tak ada, jarang tiba-tiba hari ni, tiba-tiba esok rasa tak nak hidup. Dia mesti ada some precursor factor. Dia mesti ada masalah dekat belakang, some hidden orang kata factor yang menyebabkan dia rasa tak nak, rasa macam hidup dekat dunia ni dah tak ada makna. And sometimes it's not about them not wanting to live, tetapi I am sure among kita ada, because panggilan-panggilan telefon yang kami dapat di pusat kecemerlangan menunjukkan memang ada yang orang kata admit that they do not want to live. Tapi kita kena ingat, always remember that we always have hope for everyone. Because basically menyatakan keinginan untuk menamatkan riwayat hidup. So what do? We listen and then we ask and we help. Ini untuk remaja. We listen to your friends. You know, if your friends are good friends, we tend to listen to their problems. We tend to ask what their problems are, and we tend to help. Okay, bantu. So, apa yang kita perlukan? Suarakan kebimbangan kita, galakkan rakan-rakan kita nak ceritakan tentang permasalahan dia. So, basically, okay. How do you manage stress? Bila kita stres, saya nak tanya, apakah tanda-tanda stres yang ada? If you go back to stress management. Because tadi kita cakap pasal mental health kan, remaja nak sihat minda, dia kena ada 3 perkara. Dia berasa selesa dengan diri, dia berasa selesa dengan orang lain, duduk sebelah-sebelah rasa selesa. Aku, tak sukalah kau duduk sebelah aku, tapi dalam hati. Okay. Sibuklah datang, sibuk, pergi duduk depan lah, dalam hati. Kan? You tak selesa lah. You tak selesa dengan orang tu, sebab itu kau boleh tak nak duduk situ. Kan? Bila orang tu duduk situ, you pindah tempat lain kan? Macam tu. So, if you are selesa dengan diri, that means you are okay with yourself. It doesn't matter how you look, it doesn't matter how you, orang kata apa, memanglah bila kita dress up tu, dress up appropriately lah. Sebagai seorang remaja, you are finding your identity. You are looking for how best you can portray yourself as a person, And one thing about remaja, kalau remaja kebanyakan 80%, kebanyakan I can tell you 80% merasa they are not good enough, 80% akan merasa low self-esteem. Low self-esteem ni not good enough lah. Aku tak pandai, aku tak cantik. Lepas tu worst comes to worst, macam cakap aku bodoh. Tak payahlah tak payah, jangan cakap aku bodoh. Okay, because you are not, how do I say, do not say bad things about yourself. Itu rule number 1. Okay, walaupun you mungkin rasa macam tu, you rasa you tak cukup bagus, you tak rasa, do not say bad things about yourself, because every day look in the mirror. Orang selalu dengar ni kan, bila you kata cerminkan diri, orang kata apa, muhasabah diri, bukanlah orang kata because you have done a lot of wrongs or things like that, tapi look in the mirror that say that I'm good. Boleh ke? Boleh tak? Boleh tak kita kata, boleh tak? Tu apa tu, gelak-gelak tu kat atas tu, tak adalah. Okey, boleh tak kita kata saya bagus? Boleh cakap kuat-kuat tak? Boleh, saya nak dengar. Boleh? Boleh. Okey, dengan kiraan 3, 2, 1.
Okey, oh bagus. Okey, alhamdulillah. Bila saya kata apa khabar, you all jawab apa? Tak cukup, bagus. Apa khabar? Apa khabar? Fantastic. Boleh? Tak boleh. Itu cakap putih pula Okey, kita cakap apa? Kita cakap apa? Tengok semua diam. Pandai pun. Okey, memang. Okey, kita kata apa khabar semua? Hebat. Okey, boleh? Apa khabar semua? Hebat. Sini tak dengar apa pun. Awak hampa ni. Sebab saya tengok sana, dia pas sini kata tak ada, saya tak ada. Okey, 1, 2, 3. Apa khabar semua? Hebat. Apa khabar semua? Hebat. Apa khabar semua? Tak cukup bagus hampa ni. Okeylah, tak ada. Okey, kuat, alhamdulillah. Tepukkan untuk diri sendiri. Tak cukup tepuk. Awak lah hampa ni. Okay, alright. Okay. So you see, bila you pergi, katakan pergi mana-mana, bila you dapat motivation kan, dia naikkan semangat kan sekejap. Sekejap je lah orang kata kan. How do you sustain that feeling? Itu yang kita kata 5 minutes more. 5 minutes more. Okay. Alright. Okay, I'm going to stop here. Cegah Cak Na dapatkan bantuan awal, inisiatif. Okay, ni program-program ni tak apa. Saya tak ada apa ni bengkel-bengkel, perkhidmatan talian bantuan. Okay, so for those just to ni highlight, siapa yang ada problems that you want to talk to a counsellor, tapi dia punya talian hanya daripada pagi 8 sampai pukul 12.30 malam, you can actually dial 15555. It's open over weekdays, over weekends, over cuti public holiday, but only from 8 to 12 midnight for the moment. Okay, so you can call and then itu je lah. Alright, boleh tak kita pasang lagu tu to end up my ni, lagu Yakin Positif? Boleh? Boleh. Mana hantar boleh? Hampa. Ada soalan tak before that? Any questions? Anybody has burning questions to ask? Ada? Ada siapa nak tanya soalan? Cukup ke tak cukup? Cukup. Okay, boleh pasang lagu. Is mana? Ada Is? Ada? Boleh kita pasang lagu tu. Lagu ni saya tujukan untuk you all. Okay, tajuk dia Yakin Positif. Okay, so kita semua ada masalah, tapi lagu ni ada khas untuk mental health. So you all can use this song in school to do your activities. So boleh tuan? Okay. Okay. Lagu ni adalah lagu nyanyian saya. Okay, alright. Okay. Tapi you dengarkan lyrics dia. Hari yang tenang, jiwamu tertekan, kuat sikit boleh? Dan kau kesorangan. Yes. Jangan pendamkan perasaan, di depanmu ada jalan. Yakin, fikirkan positif. Kuatkan semangatmu, pasti ada sinar cahaya untuk membina harapan. Ceriakan hatimu, masa depan gemilang. Dengar lirik dia tau. Bila kau ragu, hati gelisah, ramai yang ambil kisah. Luahkanlah hatimu, masih ada kasih sayang untuk membina harapan. Jangan pendamkan perasaan, pasti akan ada teman berkongsi dan berbicara. Kuatkan semangatmu, jaga diri, kawal emosi, utamakan kesihatan. Hargai dirimu. Remember, hargai diri anda. Okay, love yourself. Lepas tu apa dia kata? Yakin, fikirkan positif. Kuatkan semangatmu. Yakin, fikirkan positif. Hargai dirimu, pasti ada sinar cahaya untuk membina harapan. Ceriakan hatimu, yakin, fikirkan positif. Tenangkan hatimu, pasti akan ada teman berkongsi dan berbicara. Kuatkan semangatmu, terbangkan sayapmu,
emosi sejahtera. Hargai dirimu, yakin potensimu. Okay? Alright, remember ya? Okay? Remaja, sehat, minda. Apa khabar? Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.